Morning routine. Rutinitas pagi. I wake up at 6 a.m. Saya bangun jam 6 pagi. I brush my teeth. Saya menggosok gigi. I take a shower. Saya mandi. I get a dress. Saya berpakaian. I make my bed. Saya merapikan tempat tidur. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read the news. Saya membaca berita. I pack my bag. Saya mengemasi tas saya. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work, saat bekerja. I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja jam 9 pagi. I check my emails. Saya memeriksa email. I attend meeting. Saya menghadiri rapat. I make phone call. Saya melakukan panggilan telepon. I write report. Saya menulis laporan. I have lunch at noon. Saya makan siang pada siang hari. I work on project. Saya mengerjakan proyek. I take short break. Saya istirahat sejenak. I collaborate with kolega. Saya bekerja sama dengan rekan saya. I finish work at 5 p.m. Saya selesai bekerja pukul 5 sore. Study, belajar. I attend class. Saya menghadiri kelas. I take notes. Saya mencatat. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah. I study for exam. Saya belajar untuk ujian. I read textbook. Saya membaca buku teks. I write essay. Saya menulis esai. I participation in discussion. Saya berpartisipasi dalam diskusi. I ask question. Saya mengajukan pertanyaan. I do research. Saya melakukan penelitian. I review my notes. Saya meninjau catatan. Evening routine. Rutinitas malam. I go home. Saya pulang. I cook dinner. Saya memasak makan malam. I eat dinner. Saya makan malam. I wash the dish. Saya mencuci piring. I watch TV. Saya menonton TV. I read a book. Saya membaca buku. I take a walk. Saya berjalan-jalan. I relax on the couch. Saya bersantai di sofa. I call a friend. Saya menelpon teman. I go to bed. Saya pergi tidur. Traveling. Bepergian. I book a flight. Saya memesan tiket pesawat. I pack my suitcase. Saya mengemasi koper. I go to the airport. Saya pergi ke bandara. I check in. Saya cek masuk. I go through security. Saya melewati pemeriksaan. I board the plane. Saya naik pesawat. I find my seat. Saya menemukan tempat duduk saya. I fasten my seatbelt. Saya mengencangkan sabuk pengaman. I enjoy the flight. Saya menikmati penerbangannya. I arrive at my destination. Saya sampai di tujuan saya. Shopping, belanja. I go to the supermarket. Saya pergi ke supermarket. I buy groceries. Saya membeli bahan makanan. I pay with my credit card. Saya membayar dengan kartu kredit saya. I use a shopping list. Saya menggunakan daftar belanja. I look for discount. Saya melihat potongan harga. I ask for help. Saya meminta bantuan. I compare price. Saya membandingkan harga. I check the expiry date. Saya memeriksa tanggal kadaluarsa. I pack my groceries. Saya mengemasi barang belanjaanku.
I go to the check-out counter. Saya pergi ke kasir. Home maintenance. Perawatan rumah. I clean the house. Saya membersihkan rumah. I do the laundry. Saya mencuci pakaian. I vacuum the floor. Saya menyedot debu di lantai. I mop the floor. Saya mengepel lantai. I dust the furniture. Saya membersihkan debu pada perabotan. I wash the window. Saya membersihkan jendela. I take out the trash. Saya membuang sampah. I water the plant. Saya menyiram tanaman. I fix broken item. Saya memperbaiki barang yang rusak. I organize my things. Saya mengatur barang-barang. Social interaction. Interaksi sosial. I greet my neighbor. Saya menyapa tetangga. I make small talk. Saya mengobrol ringan. I invite friend over. Saya mengundang teman. I go out for coffee. Saya pergi keluar untuk minum kopi. I chat with colleague. Saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social event. Saya bergabung dengan acara sosial. I attend party. Saya menghadiri pesta. I meet new people. Saya bertemu orang baru. I say goodbye. Saya mengucapkan selamat tinggal. I keep in touch. Saya tetap berkomunikasi. Personal care. Perawatan pribadi. I brush my hair. Aku menyisir rambutku. I wash my face. Aku mencuci wajahku. I apply lotion. Aku menggunakan pelembab. I put on makeup. Aku memakai riasan. I trim my nails. Aku memotong kukuku. I floss my teeth. Aku membersihkan gigiku dengan benang gigi. I use deodorant. Saya menggunakan deodoran. I wear clean clothes. Saya mengenakan pakaian bersih. I get a haircut. Saya potong rambut. I go to the dentist. Saya pergi ke dokter gigi.